হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক আনাদার নিউ ভিডিও। সো কেমন আছো তোমরা? তো জানি ভিডিও আনতে অনেক লেট হয়ে গেছে, এর জন্য সরি। মানে আমি একটু বিজি ছিলাম আর কি, আর কিছুই না। पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर की তার আগে বলো তোমরা কি ছেলে নাকি মেয়ে? আজকের ভিডিওটা হচ্ছে বয়েজ ভার্সেস গার্লস। সো স্টার্টেড। বয়েস অরা লেভেল তো খুবই দুর্দান্ত। You be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. You can. अरे मेरे को धीरे धीरे जाना पड़ेगा नहीं तो मर जाऊंगी। और वहाँ पे एक ब्लॉक पे पानी है, कूद जाता हूँ, चौगा देखा जाएगा। डा 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 डा। कितना प्यारा स्किन है ये। और मैंने स्किन बदली। ए देखो, ओए ओए लगा ना मोगली। फाइनली घर कंप्लीट हो गया। ये एक दिन लगा ना लेंडा। ना 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 ना। उप्स सॉरी। चन्ना मेरे और पॉटी निकल गई बैठो उसके साथ साथ थोड़ी सी। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। নেক্সট ভিডিওগুলো খুব দ্রুত আনার চেষ্টা করব। সো ভিডিওটা কেমন লাগছে কমেন্টে বলতে কিন্তু ভুলবে না। সো আজকের জন্য এতটুকুই, বাই বাই।